مزيكا فام، الإذاعة الأولى في تونس. I work at Humboldt University as a research assistant. I did my PhD also in Germany. And today I'm here just as the ambassador of Brain City Berlin. Why is Brain City Berlin? What is Brain City Berlin? And why am I an ambassador? So Berlin is growing, and growing really big. Berlin is a city of universities. 4 universities. It's a city of state-recognized private college. It's also a city of startups. There's more than 3,000 startups in Berlin. And Brain City Berlin is just a campaign to call to come to Berlin. They will ask me to come to Berlin because it's a city of diversity and expertise. It's a city of brains. And you will have more than 100,000 places where you can have research and development. That's huge. And a lot of institutes that do that without being related to university, actually. It's an open atmosphere. It's a mixed city. You can find all nationalities. Next certificate, Saba. Saba, merci. صالح بوسبيع، مدير العلاقات الخارجية بإسبري انجينيور. دونك نظمنا بالاشتراك مع القطب التكنولوجي بالغزالة الفولينج وورلدز لاب. هذايا سي ان ايفينمون انترناسيونال معروف برشا. دونك بدا في المانيا احتفالا بمرور 20 سنة على سقوط حائط برلين. كنا نعرفوا انه سقوط حائط برلين كي طاح دونك حل برشا افاق، وحد ما بين الالمانيه دو ليست، الالمان دو ليست والالمان دو لويست. دونك الى ليبيري لو بوتنسيال دي زالمان. ونشوفوا توا معناتها المانيا القيمه نتاعها في الاندستري، في الطيران، في السيرفيس، دون تو لي دومين. دونك الالمانيا معروفه بالكاليتي نتاع لي برودوي نتاعها. دونك ليدي نتاع الفولينج وورلدز لاب هو هذا سي ان ايفينمون كما قلنا بدا في المانيا، اما تو موجود في حوالي 60 دوله. دونك واللي ترشح من كل دوله دونك باش يمشي يلعب في نوفمبر، في شهر نوفمبر، دونك لو 8 و 9 نوفمبر بور لا غراند فينال في برلين ان شاء الله. دونك الكونسيبت نتاع الكومبيتيسيون هذايا سي دو بروبوزي دي ايدي انوفونت في لي دومين الكل. دونك في الطب، في الفلاحه، في الصناعه، في التعليم، في الاديوكيشن. دونك في اللي عنده ايدي انوفونت دونك يقدمها في التظاهر هذايا وقدام جوري. دونك السنه نظمناه دونك واستدعينا لجنه تحكيم من اعلى طراز. دونك عندنا جوري من امريكا، من المانيا، من تونس، في المجالات الكل. دونك في الفضاء، في التعليم، في الطب، في الفيزياء. والجوري هذا دونك تعداو قدامه سنه 13 فيناليست، وقاعد توا دونك il va choisir le gagnant على تونس. دونك il va présenter la Tunisie في شهر نوفمبر كما قلت في برلين. دونك هو au-delà de la compétition, l'objectif principal de cette compétition, c'est de faire de networking. تعرف على des investisseurs، تتعرف على جامعيين باش تعمل علاقات، باش إذا كان عندك فكرة ولا مشروع فكرة دونك تقترحوا على les industriels ولا les financiers pour commencer un projet. دونك نعرفوا الكل إنه الشباب نتاعنا المشكلة الكبيرة نتاعو comment par quel bout commencer دونك باش يبدأ. دونك هذه c'est une excellente occasion باش اللي عندهم مشاريع يبداو دونك ويلقاو لي بارتنير لي سبونسور اللي هما يدعموهم باش يحققوا البروجي نتاعهم. دونك سنه تنظمناها والتنظيم بشهاده الجميع. دونك تنظيم ناجح. دونك من ناحيه الحضور دونك عندنا حضروا معنا قرابه 150 واحد. من ناحيه لجنه التحكيم، من ناحيه الكاليتي نتاع لي زيدي بريزونتي،
وتوا قاعدين نستنوا في الفائز ان شاء الله. Goes to Loic. Donc bonjour, je m'appelle Kevin Loïc Kuisumbe et je suis un chercheur et étudiant à Esprit. Le projet dont je viens de gagner consiste à développer un système qui permet de déterminer le niveau de concentration d'un individu. Et donc, le constat était que quand on regarde l'éducation, quand on regarde le travail, quand on regarde la vie en société et dans les autres secteurs, on constate en fait qu'il y a une baisse du niveau de concentration. Et cette baisse du niveau de concentration, en fait, elle affecte le progrès social et le développement économique de chaque pays. Car le développement économique passe par une meilleure productivité de sa main-d'œuvre. Et donc, comme les meilleures économies réussissent souvent à avoir un meilleur rendement par rapport aux économies les plus faibles, on s'est donc renseigné sur cela et on a constaté que même à ce niveau-là, la différence venait au niveau de la qualité de la concentration de la main-d'œuvre. Et c'est pour cela donc je me suis lancé sur cette recherche pour pouvoir développer une méthode qui va permettre de mieux mesurer, de mieux surveiller et de mieux voir le niveau de concentration de chaque individu. Et donc pour cela, j'ai fait des études sur les différentes cellules et sur les cellules neurologiques, sur les cellules du système nerveux. Et puis j'ai constaté qu'il y a des cellules gliales qui en fait émettent un type de rayonnement. Et donc cette découverte a donc plusieurs applications car il va permettre d'abord à l'éducation d'améliorer la pédagogie de façon instantanée. Il va permettre aussi dans les services et dans l'emploi à améliorer la qualité de la main-d'œuvre car l'employé pourra savoir quel travailleur est efficace ou pas. Et même chose dans les autres secteurs, dans la sécurité, il va permettre un meilleur suivi avec les nouvelles technologies dans le domaine du transport. En même temps, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'aviation, dans le domaine même de la découverte spatiale, cette découverte pourra être très intéressante et très utile à